is Dolce & Gabbana The One by Urban Scent Inspired Perfume. Yung mahirap magbukas ng bubble wrap. Open na natin. Ano na to? For only 95 pesos lang. Magkakaroon ka ng inspired perfume. Ito, mahirap buksan. Ito na, rapid na. Hirap talaga. Yun. The One. Eau de Parfum for him. You know, baliktad lang eh. Baliktad lang pero eau de parfum yan for him. Nabuksan natin. Ayan na. Nadama yata yung sticker. Dito na nga lang. Nadama yung sticker. Pero hindi naman gano'ng malaki. Ayaw po. One eternity later. Kagatin na lang natin. Yun. Sa wakas. So musky. Very manly. Bango. Spray natin kung may lalabas. 3, 2, 1. Wala. Bago. Ayan o. Mihigo. Mihigo pa yan. 3, 2, 1. Meron konti. 3, 2, 1. Yun. Ang bango guys. Ang bango. Ang bango. Ang bango talaga. Super. Para siyang ano. Paco Rabanne 1 million. Ang bango. Ito ang EDP. EDP. Yan. The One. Eau de Parfum. Bango guys. Parang ED. Parang siyang Paco Rabanne. Bango. Power. The One Eau de Parfum. Pwede. Approve. Ano to? For winters. For winter. Kasi man, pang siya sweet. For winter. For winter. Bango. Ano siya? Basta parang siyang Paco Rabanne 1 million na EDP. For winter to guys. Pang malamigan. Pang ano, pang bar. Ganon, pang bar. Ayan. Ang ganda niya, di ba? Maganda yung pagka-frame ng sticker. Atomizer. Yun lang guys. Huwag nyo kakalimutan mag-follow and mag-subscribe and mag-like and comment. Bye-bye!